Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, sesuai judul atau tajuk kalian pasti udah tahu teman-teman ya. Di sini ada sahabat Malaysia suruh nge-reaction ya. Saya udah catat di sini ya agar tidak silap teman-teman ya. Tajuk dia adalah How Malaysia Did the Impossible Wabah ya. Bagaimana Malaysia melakukan ini tidak mungkin ya, impossible tidak mungkin ya. Dan ternyata setelah saya telusuri, saya tengok sedikit videonya, ternyata itu orang yang sama di video yang dulu saya buat reaction itu loh, yang tentang bagaimana Malaysia dengan baik menangani wabah ini ya. Ternyata saya setelah telusuri ya, orang ini ternyata bukan orang kaleng-kaleng ya. Dia itu ternyata dokter ya. Bu. Lepas tuh ya, saya suruh orang yang suruh reaction saya ini tolong artikan ya. Jadi kasih translate ya di situ ya. Suruh diedit sama dia, nanti baru kirim ke saya di WhatsApp itulah. Agar jelas semuanya ya gitu. Oke, sebelum itu teman-teman ya, saya akan membahas satu hal ini ya, yang tengah viral-viralnya di Indonesia. Mungkin dari kalian banyak yang tahu ya. Ini viralnya ini udah lama, 5 hari yang lepas atau 4 hari yang lepas ya. Saya lambat teman-teman. Jadi ada budak kecil ya, dia berniaga jalangkote. Jalangkote itu bahasa Sulawesi ya. Kalau di Malaysia itu karipap, kalau bahasa Indonesia itu pastel ya. Itu kena bully oleh para pemuda ya. Yang membulinya itu ternyata umur 26 tahun, udah tua ya, membuli budak kecil ya. Masya Allah. Saya udah tengok videonya teman-teman ya, 4 hari yang lepas atau 3 hari yang lepas. Sedih saya teman-teman, saya menangis di situ, Masya Allah. Dan alhamdulillah ya, setelah viral video itu ya, dia banyak dapat dermaan dari orang-orang ya. Orang-orang tuh banyak yang datang ke rumah dia bagi derma ya. Ini salah satu teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, ada yang bagi basikal ya tuh, terus ada yang bagi beras, macam-macam kebutuhan pokok tuh. Nah ini dia jalangkote namanya, karipap kalau bahasa Melayunya ya. Kalau bahasa Indonesianya itu pastel, oke. Dan ada video terbaru teman-teman, ada yang bagi duit ke dia nih. Dia kira sendiri ya, ini videonya ya. Oke kita play ya, 1, 2, 3 play. Nah, dia tengah kira duit ya. Dan alhamdulillahnya ya, dia sekarang bahagia ya mukanya ya. Raut mukanya itu bahagia. Ya tidak sedih ya. Tuh. Loh, banyak yang bagi derma ke dia, banyak yang datang ke rumah dia, tuh, bagi sumbangan ya. Ada video terbaru teman-teman ya. Dia diundang sama bupati ya. Bukan bupati ya, gubernur Sulawesi Selatan ya. Ini videonya teman-teman ya. Oke, kita play aja, 1, 2, 3 play. Nah, bocah penjual jalangkote dapat hadiah dari gubernur Sulawesi Selatan ya. Gubernur itu jadi ketua ini lah, wilayah lah teman-teman. Kasihan ya, bincang-bincang ya jalannya ya. Nah ini gubernurnya nih. Masya Allah. Gubernur Sulawesi berikan dukungan. Rizal namanya ya, budak ini. Wih, dikasih beasiswa teman-teman selama 3 tahun. Alhamdulillah. Dapat 500.000 bantuan setiap bulannya ya. 500.000 mungkin 150 ringgit lah kalau di ringgit kan. Dapat motor juga listrik. Alhamdulillahirobbil alamin. Tapi saya salut dengan budak ini ya. Walaupun budak ini masih kecil sangat ya, dia punya jiwa yang menolong ya, membantu orang tuanya atau bibinya kalau tak silap ya. Dan saya mau ngomentarin juga di sini teman-teman ya. Kenapa kena tunggu viral dulu baru dibantu ya, ramai-ramai yang nak bantu ya. Padahal mah di sekitarnya dulu aja tengok ya, adakah orang yang susah ya baru bantu ya. Ini mah harus viral dulu baru ramai-ramai orang tuh nak menderma bagi bantuan ke rumah dia segala macem ya. Ade ini mungkin ya dari 1 hingga 100 orang yang kena bully di luar sana. Mungkin yang kena rekor yang terekspos itu 1. Di luar sana sebenarnya banyak orang-orang yang kena bully itu adik-adik kita, cuman tidak ada yang tahu ya kan.
Oke teman-teman, next teman-teman ke video utama kita teman-teman ya teman-teman. Kebetulan ini udah ada translate-nya ya, udah diedit sama sahabat kita ya. Jadi saya tidak perlu susah-susah lagi ya kan. Itu motor bising kali tuh. Sabar ya, sabar. Bulan puasa. Oke. Sabar, sabar. Tunggu dulu. Iklan dulu ya, iklan. Oke, kita play aja 1 2 3 play. Imagine your country is going through a huge political crisis. You have a new leader and several states have new governments. To add to this, not only is your country facing political crisis, but also economical, health, and defense. And then the worst thing that could ever happen happens. Hits Malaysia. Malaysia was in some serious trouble. But don't you ever underestimate the power of Malaysians. Woi, Ustadz Ebitle. Si Kepris. Nah, ini saya mau komentar sedikit teman-teman ya. Inilah yang patut kita contohi teman-teman ya. Negaranya sedang dalam kondisi macam ini, semua orang-orang kaya, orang-orang yang berduit itu banyaknya itu turun kasih bantuannya. Salah satunya saya chattingan sama kakak yang di Malaysia itu namanya Sakinah kalau tak silap ya. Dia bagi bantuan teman-teman ya sama sahabat-sahabatnya ya. Dan orang Indonesia juga banyak yang dibantu di sini ya. Alhamdulillahnya ya. Oke. Salut sih. Oke, kita play lagi 1 2 3 play. Here are 15 ways that Malaysia did the impossible. Number 15, donations and volunteer organizations. So many people volunteered and so many organizations helped out. For example, Emirates provided healthcare workers with food, AC units, and raised over 3 million ringgit for medical supplies. Number 14, top doctor. Dr. Noor Hussam Abdullah has been ranked one of the top doctors in the entire world. And not only does he present accurate facts, he's able to do it in a way that gathers support and also keeps people calm as he does it. Number 13, the Movement Control Order and the Enhanced Movement Control Order. These things are not easy to pull off, and it took so many people in different organizations to work together to have them work. Number 12, indirect volunteers. There are so many people that helped out and volunteered and did so many different things like food delivery. Memang patut kita Number 11, building temporary hospitals. Malaysia was able to build temporary hospitals very efficiently and quickly. For example, the largest agro park in Asia was able to be built into a hospital in 3 days. Number 10, the Tubelay cluster. The Tubelay cluster complied with any order from MOH, and they never complained even though they had to wait long hours in the heat. Number 9, banks. Banks lent to the borrowers for 6 months. Number 8, universities. Universities allowed students to stay for free and provided them food as well. Number 7, stipends. Nearly 4 million homes received up to 1,600 ringgit. Number 6, ignoring politics. Opposition leaders came together and forgot about politics for the good of Malaysia. Now that is really cool. Number 5, protecting the most vulnerable. Malaysia did a great job in protecting those that were most vulnerable, homeless and foreign workers. They were put in public halls and provided a tent. Number 4, Malaysians returning home. Malaysians returning home from overseas were provided a free hotel. Yang ini semuanya setuju nih. Salah satu contohnya ini ya. Jadi contohnya aja kemarin sahabat kita, saudara kita yang Sahid itu ya, yang saya langsung video call dia ya. Itu berarti real ya, bukan settingan atau bukan apa-apa ya. Dia memang mengalami saat ini sedang di kuarantin di hotel berbintang 4 ya. Fasilitas mewah. Kalian boleh follow Instagramnya dia teman-teman, si Sahid ya. Nanti saya cantumin. Dia itu setiap hari itu update ya, tempat tinggalnya, makanannya, terus tempat mandinya, macam mana, fasilitinya. Kalian boleh follow ya Instagram, saya cantum di sini. Nah, itu betul-betul real ya. Saya langsung tanya ke orangnya ya. Bukan hanya sekedar reaction ya, tidak. Saya langsung tanya ke orangnya, betul kah? Ya kan? Si Sahid ini salah satu contoh aset negara, ya kan? Dia dapat beasiswa ke luar negara itu ke Arab Saudi, berarti dia juga cerdas ya kan?
Kalau orang yang tidak cerdas tidak mungkin dapat beasiswa. Betul tak? Nah, oke. Lanjut. Kita play lagi ya, 1, 2, 3, play. Health, free food, and COVID-19 testing Yeah, during setuju. their 2-week quarantine. Number 3, respect for frontline workers. I've never seen so much respect and love for frontline workers. It was so beautiful to see all the support Malaysians gave to the frontline workers. Number 2, fixing the PPE shortage for frontline workers. At the beginning of the crisis, there wasn't enough PPE for all the frontline workers, and so Malaysians took it onto themselves. For example, a fashion designer realized she had a skill set that could be very valuable, and so she took the initiative to organize an entire team to make PPE. Prisoners made PPE, college students made PPE, even a Malaysian born with no arms didn't let that stop her Whoa. from making PPE. Itu orang yang kebutuhan khusus juga buat PPE. And number 1, most important, is teamwork. It didn't matter if you're a celebrity or an average Caprice. person. It didn't matter your social status. It didn't matter your gender, your religion, your ethnicity. All Malaysians came together for the better of Malaysia. And that's how Malaysia was able to do the impossible, to go from a country that had 3 times more cases than any other country in Southeast Yeah. Asia to now being one of the safest countries in the entire world. Oh, merinding saya. Walaupun ini video membanggakan negara kalian, tapi merinding saya loh. Aneh loh. Oke. Semua yang dikatakan ini ya, si dokter ini ya, itu semua betul ya. Salah satunya tadi pusat karantina yang mewah tadi di hotel. Lepas tuh banyak orang-orang yang kaya, macam YouTuber segala macam itu turun, macam Ustadz Ebit Lew itu turun bagi bantuan segala macam ya untuk garda terdepan, macam PPE segala macam ya. Banyak yang kreatif buat PPE sendiri, banyak yang menderma lah. Aduh, itulah. Salut, nggak bisa dijelasin kata-kata. Kalau saya dijelasin kata-kata itu mungkin mulut saya udah berbusa-busa, udah macam soda keluar dari mulut saya itu. Kata-kata terakhir yang saya cerna di sini ya, Malaysia salah satu negara yang berhasil di dunia. Ya jelas ya kan. Sekarang yang case di Malaysia sekarang dikit ya perharinya. Aduh, yang sembuh itu banyak ya. Beda sekali, bukan saya membanding-bandingkan ya. Rakyat Indonesia susah dikasih tahu saat ini ya. Sekarang aja ya yang kena case aja hampir 1000. Prediksi saya tepat ya. Habis raya ini 1 hari bakalan 1K yang positif case-nya. Karena sekarang orang berpusu-pusu beramai-ramai balik kampung ya. Kalian tahu lah berita-beritanya semuanya. Keluar, susah diatur ya. Walaupun ada penjagaan di polis di jalan tol, tetap mereka itu ada caranya jalannya untuk keluar dari bandar tuh. Ada aja jalan-jalan kecil lah, jalan-jalan kemana lah, jalan-jalan tikus, banyak. Astagfirullahaladzim. Saya walaupun ini membanggakan negara orang lain ya si dokter ini, tapi di sini saya merasa merinding ya. Patut diapresiasi ya garda terdepan seperti Dokter Nur Hisam itu betul-betul mati-matian ya. Beliau kerja buset melebihi robot loh. Tidur cuma 4 jam 2 jam ya. Siapa? Si Dokter Nur Hisam ya kan. Nah, itulah. Lepas tuh kemana Menteri Kesehatan Terawan Indonesia? Hah? Sekarang menghilang bagaikan ditelan laut. Damn. Itulah. Good luck lah buat Malaysia, berhasil ya. Tapi ingat, hati-hati, jangan kasih lengah ya. Jangan sampai seperti negara Cina ya, itu gelombang kedua. Malaysia jangan sampai gelombang kedua ya, karena bahaya ini penyakit ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya ya. Jaga selalu peram Indonesia Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu iman tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.